अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आईएमएफ पैकेज के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पैकेज किस हद तक हमारे फ़ायदे में है और किस हद तक हमारे नुकसानात में है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। देखें, अभी आईएमएफ ने कहा है कि 3 मेजर काम जो है वो हमें करने चाहिए। उसमें उन्होंने कहा जी कि सरकारी इदारे उनकी निजगारी की जाए, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए और पेट्रोल की कीमतों में खासकर इजाफा किया जाए। और आपको अगर मेरे पिछले चंद वीलॉग्स याद हों तो मैंने आपको उन वीलॉग्स के अंदर ये बात की थी कि जिन जिन ममालिक के अंदर आईएमएफ ने पांव रखा, अपनी पॉलिसीज दी, तो वहां पे इकोनॉमिक मिजरी का डे बाय डे इजाफा ही हुआ, कमी नहीं आई उसमें। अब इकोनॉमिक मिजरी जो है वो कॉम्बिनेशन है इन्फ्लेशन का और बेरोजगारी का। और आप अगर अपने गिरदो नवाब में नजर दुरा के देखें तो आपको मुल्क में यानी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, मुल्क के अंदर कारोबार जो है वो सिकुड़ता हुआ नजर आएगा और कारोबार के सिकुड़ने की वजह से मुल्क के अंदर आपको बेरोजगारी में भी डे बाय डे इजाफा ही मिलेगा। अब सवाल ये है, मैं जब ये खबरें पढ़ रहा था मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि देखो यार, बजाय इसके कि हमें कोई दूसरा बंदा ये बात करे कि अपने आप को ठीक कर लो, हमें खुद ही अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। और आज देखें कि हम अपने आप को ठीक करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि पैसों के बगैर तो हमने ठीक नहीं होना। और जब आप किसी से पैसे मांगते हैं पर उसकी कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं जो उसके साथ आती हैं, और इन चीज़ों को हम डिटेल से हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक हमारे फायदे में है ये आईएमएफ के साथ जाना। और अगर हम नहीं जाते, वो तो ऑलरेडी हमने देर कर दी। जैसे पिछली गवर्नमेंट थी, असद उमर साहब कहते जी हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, क्योंकि मुराद सईद साहब ने कहा जो चुटकी मारेंगे 200 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। और पिछले 3.25 सालों में तो चुटकी आप आवाज़ अगर आपको नजर आई हो या सुनाई दी हो तो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे तब वो चुटकी मारने वाला हाथ भी नजर नहीं आता। तो इसी में रखा और फिर आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ा। फिर इसहाक डार साहब आए, उससे पहले मुफ्ती इस्माइल साहब अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जो कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो पॉलिसी उस वक्त इंप्लीमेंट की जाती है उसका एक टाइम के साथ ही जारी सी बात है समर या उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको बेयर करने को मिलता है। अब ये था कि जब फिर उनको रिप्लेस किया गया इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा जी आई डोंट केयर। अब ये जुमला कहने को तो बड़ा बारोब है, लेकिन अब जितनी केयर के साथ चलना पड़ रहा है इनको आईएमएफ के साथ, वो आपके सामने है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कर चुके हैं कि आईएमएफ जो है वो बड़ा टफ टाइम दे रहा है और उसकी जो शराइत हैं वो नाकाबिले तसव्वुर हैं। अब कितने नाकाबिले तसव्वुर हैं आपको हम अभी बता देते हैं। अभी जैसा कि आपको खबरों के अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और आईएमएफ की टीम जो है उनके दरमियान जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं वो खत्म हो गए हैं। अब वो तकनीकी मुज़ाकरात के अंदर डिस्कस क्या हुआ है, उसके अंदर डिस्कस ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली गैस के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जाए। अब जब टैरिफ बढ़ेगा वो जाहिर सी बात है बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। उसके बाद कहा गया जी कि 18% जो है जीएसटी लगाया जाए, किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। और आप देखें अभी पीछे दिनों 18 रुपये मतलब कि तेल की कीमत में इजाफा हुआ है और सुनने में अभी आ रहा है कि 30 से 35 रुपये तेल फी लीटर तेल की कीमत में इजाफा होगा। अब बताएं कि जब ये सारा कुछ होगा इसका बोझ किसके ऊपर आएगा? इसका बोझ जारी सी बात आवाम के ऊपर आएगा। आप ये कह रहे हैं कि हम आईएमएफ से पैकेज ले रहे हैं ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें, लेकिन असल जो सिचुएशन है वो देखा तो आम आदमी जो वो तो पिस रहा है, क्योंकि जंग तो आम आदमी अपने सर्वाइवल की लड़ रहा है। आया कि उसको जिंदा रहने के लिए 1 वक्त की रोटी खानी है, 2 वक्त खाना खाना है या 3 वक्त का खाना खाना है। और साथ ये भी उसने कहा है आईएमएफ ने कि जो अदारे जैसे पीआईए है, स्टील है और इस तरह के अदारे जो खसारे में चल रहे हैं, खासकर पब्लिक सेक्टर जो जो कह रहे हैं उसको, तो उनको क्या किया जाए? उनको बेच दिया जाए। तो ये मुझे बताइए कि ये आम बात जो है आपके फहम में नहीं आती। मैं ये कहता हूँ जो लीडर होता है उसको कम से कम 30 से 40 साल एडवांस सोचना चाहिए, ताकि आज जो पॉलिसी ले या जो पॉलिसी खरीदे या पॉलिसी इंप्लीमेंट करे उसका आने वाली जनरेशन जो है उसको कितना फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो जाहिर सी बात है सूरत कुछ और है। फिर उन्होंने ये कहा है कि आप जनाबे वाला क्या करें कि रियासत के अंदर, खासकर मुआशियत के अंदर जो रियासत का अमल दखल है उसको महदूद किया जाए। हाँ, अगर पॉलिसीज आपकी सस्टेनेबल हैं, पॉलिसीज आपकी मुल्की फेवर में हैं, तो मेरा ख्याल है रियासत का जो है ना वो अमल दखल बंद होना चाहिए। इस फेवर में मैं भी हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि सरकारी जो आपके अदारे हैं उनका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए। बात ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी करप्शन, सुरख फीता, कारोबार और टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए आसानी पैदा की जाए।
اور اس کے لیے ضروری ہے کرپشن ختم کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پروٹوکول ختم کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے سرخ فیتہ جو وہ ختم کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر کاروبار بھی اس کا جو ماحول پیدا کیا جائے، اور ملک کے اندر ٹیکس دینے کا اور ٹیکس اچھے طریقے سے کلیکٹ کرنے کا کلچر بھی جو متعارف کروانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا جی اب ادارے کون سے ہیں، جیسے LNG، پاور پلانٹس، ہاؤس بلڈنگ فائنانس سمیت کئی ادارے ایسے ہیں جن کو IMF نے کہا کہ ان کو آپ پرائیویٹائز کر دیں، مطلب کہ ان کو بیچ دیں۔ وجہ ان کی کیا ہے بیچنے کی؟ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیل ملز لائک PIA جیسے وہ ادارے جن کو ڈے بائی ڈے نقصان ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان نقصانات کو کمی یا ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکاریں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیے جائیں، یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہے وہ بھی ایک کانسیپٹ اس کو فروغ دیا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IMF اور جو پاکستان کے مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ کہنے کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ IMF کے مذاکرات جو ہیں بڑے ٹف ہیں اور ان کو پورا کرنا ناقابل تصور ہے، لیکن ہم اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تاکہ IMF پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کسی حتمی مراحل تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ نے کیا کیا کہ 70 ارب روپے کی جو گورنمنٹ سبسڈی دے رہا تھا یا ٹیکس کے اندر چھوٹ دے رہا تھا، گورنمنٹ نے وہ چھوٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یو میں سے کہ اس کائنڈ آف منی بجٹ اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ پیٹرول کے اوپر 18% جو ہے وہ GST لگایا جائے، اور اس سے تقریباً 30 سے 35 روپے فی لیٹر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بینکس کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے۔ فار ایگزامپل جو نان فائلر ہیں، اب وہ ATM سے پیسے نکلواتے ہیں یا بینک سے پیسے نکلواتے ہیں، تو ان کی اس 50,000 سے اگر ٹرانزیکشن زیادہ ہے تو اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جائے۔ اس سے تقریباً جو کہنے والے حضرات ہیں، اب حضرات تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی ہیں جو یہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر نان فائلرز کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا جائے تقریباً اس سے 40 سے 50 ارب روپے کی بچت ہوگی، میں گورنمنٹ کو ریونیو ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے 40 سے 50 ہزار کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے ہیں، بلکہ میں تو ان کو وہ مڈل کا سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں کہ وہ 40 سے 50 ہزار کی ٹرانزیکشن کرے۔ ہاں نان فائلر لوگ ہیں وہ فائلر ان کو ہونا چاہیے، تو وہاں سے ہی پیسے کمائے جائیں گے۔ اب اسی زمرے میں بینکس جو ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس میں وہ چیزیں آئیں گی۔ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز IMF نے کہی وہ یہ کہ گریڈ 17 سے لے کے 22 تک کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ظاہر سی بات ہے وفاقی اور جو کہہ لیں اس کو آرمی جو ہے اس کو نکال کے باقی لوگ جو ہیں موسٹلی بیوروکریٹس کے اندر آئیں گے، تو ان کے جو اثاثے ہیں وہ بھی ڈکلیئر کیے جائیں، ان کو پبلک کیا جانا چاہیے۔ اگر ان کے گھر کے لوگ جو ہیں جیسے وائف ہے، بچے ہیں، ان کے اوپر ان کے نام پہ کوئی اثاثے رجسٹرڈ ہیں تو ان کو بھی ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ بھی ایک اچھا شگون ہے، ٹرانسپیرنسی ظاہر سی بات ہے اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی دوسرا بندہ باہر سے آ کے ہماری خامیاں بتائے کہ ان کو دور کریں، وہ خامیاں میرے خیال میں ہمیں خود ہی کیا کہتے ہیں دور کر لینی چاہیے۔ ورنہ میں تو یہ کہوں گا کہ یقین کرے کہ IMF آ گئی اور IMF چھا گئی۔